Hi guys! Welcome to my gaming channel, and today maglalaro tayo ng Fruit Ninja. So, manood na lang tayo and let's start. Ito na ulit ako. Ngayon ay maglalaro tayo ng Fruit Ninja. So, let's start agad-agad. Oh my god, the classic. Let's play now. Ready na tayo. Boom! Fire! Double kill. Fire! Ang galing natin, guys. Diba? Muntik na yan. Let's lock in, guys. Fire! Oh my god, ang bilis. So guys, concentrate tayo, guys. Boom. Let's go. Sayang. Muntik na. Fire. Galing natin, guys. Let's lock. Oh my god, ang dami, guys. Ang dami. God, easy. Kaya na. Sayang, guys. Okay lang yan, guys. Bayaran natin. Sayang yun. My goodness. Pass pa. Ang classic na itong game na to. So, i-claim natin yan. Grabe yung classic ng game na to. Sapa. Watermelon. Watermelon ulit. Boom. Muntik na naman tayo, guys. Fire. Oh my god, dire-diretso. No! Naiwan natin yung guys. Muntik na yung bomb kanina dun, guys. Boom. Madaya. Madaya nun. Serious. Ang galingan na natin. Guys, let's go, guys. Wala, mamaya. Ayoko pang Let's do this, guys. Kaya natin to. Alam mo ba, guys, ang classic na tong game na to. Nung medyo maliit pa ako, nilalaro ko lagi. Joke lang, hindi ko kukunin yan, siyempre. Wushu. Muntik na yung bomb kanina, grabe. Wushu. Wushu. Galing natin. Yeah. Ang galing. Muntik na yung bomb. Saba. Ang galing natin, grabe. Grabe ang dami. Madaya. Sayang. Ayoko ng ad. Hindi ko kailangan ng ad. Kailangan ko. Siyempre siya. Hindi, joke lang, wala akong kailangan.
Kailangan ko lang guys yung like at saka subscribe ninyo guys para maabutan natin ng 25 or 1, joke lang, 1K subscribers guys. Gusto ko maabot natin yun guys. So ang kailangan ko, click mo yung like at saka subscribe. Okay guys. Sige, pag umabot ako ng 200 na score, ilalike nyo at saka subscribe ako. Pag hindi ilalike at saka subscribe nyo pa rin ako. So, ayan. Isa pa. Wabu. Isa pa. Wabu. Sayang. Bad start. Joke lang. Siyempre. Ang galing. Muntik na yung bomb. Ang galing natin guys. Boom! Ang galing na. Boom! Dapat umabot tayo ng 1. Easy. I-like nyo pa rin ako at subscribe guys. Please, like nyo na. Please. Joke lang. You're free. Kung anong gusto nyo, basta enjoy nyo ako. Click mo na lang yung like at saka subscribe. Kung ayaw nyo naman, it doesn't hurt. Okay? Yeah. Sige. Try natin guys. Ito na. Kung ano pa sabi ko, start na tayo. Shing. Ang classic talaga na itong game na to, yung nostalgia. My goodness. Boom. Critical. Okay, sige. Sayang. Wait, ano nangyari sa'yo? Wait lang. Okay. Sayang. Nakakainis naman. Sayang. Yes ba? Kaya natin to. We can do this. Joke lang. Sige. Oops, sorry. Ulit natin. Gagalingan natin. 40 watermelon shake. Concentrate na tayo ngayon guys. Sorry guys, sinubo din ako. Excuse me, sorry. Sorry, my goodness. Sorry po. Sige, na. Game ulit. Minaubo po kasi ako guys. Ang ganda maglaro neto. Uy! Sayang. Muntik na yung bomb kanina. Three combo. Easy. Boom. Ha? Ano nangyari? What? Oh my God. Sige, pas. Ano to? Sige. Wait. So, 1. Bilang na kayo 2, 3, 4. Uy, pwedeng doblehin? What? Boom, joke lang.
Guys, comment nyo lang kung meron kayong suggest na game. Okay. Hindi na yun. Oh, sayang. Ginagawa ko naman ngayon. My goodness. Sapa. Wait. Sapa. Let's lock in, guys. Let's lock in. Ano? Ano nangyari? Mag-lock in tayo, guys. Lock in. Kaya natin to. Boom. Uy, sayang. Uy! Nangyari din ang daya. Di nakuha. Daya nun na. Meron to sapa. Boom. Yep. Magko-concentrate na ako, guys. See? Oh my God, muntik na yun. Kaya natin to. Then, ayan na. Boom. Banana alert. 4. Sayang din ako yung peras. Banana ka. Banana peel. Sayang. Okay lang to, guys. Okay lang to. Silang. Ito, peachy time. Okay. See, thank you. Yan. Ang nostalgic ng sound na to. Grabe. Wait. Meron pa bang ibang game modes to? Ito. Meron ha? Ito. Try na natin to. Arcade. So, may game. Oh my God. Ang dami. Grabe, ang dami, guys. Ang dami. No. Ang dami, guys. Sayang. Grabe sayang. Tignan naman yun. Ganito na pala. Okay, sige. Ang galingan na natin, guys. Wala akong pake dyan. Sige lang, kunin lang natin lahat. Ay, malibot ko pala kinuko. Sayang. Let's go. Dami nung, guys. Sheesh. Boom. Let's go. Galing natin. Sapa. Sige. Sapa. Let's go. 3, 2, 1, go. Galing. Sige, critical daw. Galing na rin. Dami na. Sayang yun. Mantik na naman yun. Wala, daming watermelon. Grabe. Green apple. Masarap. Sayang.
Hindi ko nakuha yung... Dami! Ba't ko nakuha yun? Sige lang, sige lang. Hindi ko nakuha yung -10. Sayang. 3 combo. Nakaka-inis talaga yung mga bomb. Ba't duling? Sayang. Sige lang, kaya natin to. Let's go! Galing natin, guys. Galing! Let's go! Okay lang yan. Lapa. Last game. Last game na to, guys. Last game. Wait! Okay. Let's lock in. Last game. Sayang ulit. No. Pop. Boom, 4. Sayang na naman yun. Sayang. Sige, guys. Boom! Sige. Thank you for watching, guys. Please hit the like button and subscribe to me. And that's it, guys. Thank you for watching. See you tomorrow. Or see you. Basta see you. Bye-bye.